dapat firme siya level. Ready siya. Isang kuha na mo, ano, dali lang kaya ni mo. Burus na, di ba? Ibinsa dako nga motorsiklo. That's so very proper. Okay? Balik slide stand. Okay, slide stand. Then, what about if matumbang atong motorsiklo? Yeah, yes. Okay. Tuba. Okay, sino yung motorsiklo? Napa na yung crash guard? Wala. Wala, no? Wala. Pero, Musta may crash guard na Ha? Okay, very good. Mana ang atong crash guard. Once proper ang tumbang mo, this will serve as your protective crash guard. Pero proper po dapat ang imong paggunit sa imong manibela. Musta may proper na paggunit sa manibela? Gunit lang manibela. Okay, that's it. So dapat, when we ride a motorcycle, dapat ang atong kamot naagidri. Eh pag matumbang atong kamot na naagidri, apin eh. Diba? So that is a very much, very proper when you ride a motorcycle. Dapat naagidri yung kamot. Ha? Okay. Okay lang ba ni? Sumba? Okay. Pero pa mo lang. Tumbang.